आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। विरोधी हट्टगोल जोगु राज्यसभा आज दिनक पाई और लोकसभा अपराह्न 3टा जाए मुलतवी। उभय सदन में भारत छाड़ आंदोलनर शहीद मानकु श्रद्धांजलि अर्पण। सार कलाबजारी रोकवा दिगरे राज्यगुड़िक क्षमता प्रदान करा जाइथिबा लोकसभारे सूचना देले विभागीय मंत्री। बिहार सीतामाढ़ी जिल्लार पुनौरा धामरे आज भव्य मंदिर निर्माण कार्यर उद्घाटन करिवे स्वराष्ट्रमंत्री। एवं सब जूनियर जातीय मुष्टियोद्धा प्रतियोगितार चतुर्थ संस्करण आरंभ। राज्यसभा आज मध्य दिनक पई मुलतवी रहिछि। विरोधी दलगुड़िक विभिन्न प्रसंग नहीं हट्टगोल जारी रखिबारु गृहକୁ मुलतवी घोषणा करा जाइछि। प्रथम मुलतवी परे पूर्वाह्न 12टारे गृह कार्य आरंभ हेबा मात्रे विरोधी दलगुड़िक पक्षरु बिहार स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन नहीं हट्टगोल सृष्टि होइथिला। गृहରେ अध्यक्षता करुथिबा घनश्याम तिवारी प्रश्नकाल चलाई रखिबा पई चेष्टा करिथिले मध्य विरोधी सदस्यमानक हट्टगोल मध्यरे ताहा संभव होई नथिला। एभली परिस्थितिरे गृहକୁ आज दिनक पई मुलतवी करा जाइथिला। राज्यसभार परवर्ती कार्य दिवस आसंता 11 तारिखरे बसिबो। आज पूर्वाह्न 11टारे गृह कार्य आरंभ हेबा परे भारत छाड़ आंदोलन में बलिदान देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी मानक प्रति सदन पक्षरु श्रद्धांजलि अर्पण करा जाइथिला। राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश कहिथिले आसंता काली अगस्ट 9 तारिखरे देश भारत छाड़ आंदोलनर 83तम वार्षिकी पालन करबाकू जाउछि। देशकू स्वाधीनता देवा क्षेत्र में अविश्रांत संग्राम में भारत छाड़ आंदोलन एक प्रमुख प्रसंग थिला। से कहिसंती जातिर जनक महात्मा गांधी 1942 मसीह ब्रिटिश शासन लोप करने निमंते देशवासी को दृढ़ वार्ता देइथिले। उपाध्यक्ष कहिसंती से विभिन्न राजनैतिक दल पक्षरु 20टी स्थगितादेश नोटिस पाइथिले मध्य सेगुड़िक सांविधानिक विधि व्यवस्था अनुଯାयी खारज करिसंती। गृह को सुरुखुरुरे चलाइबा लगी उपाध्यक्ष विरोधी सदस्य माननकु निज निज आसन को फेरी जाई आलोचनार अंशग्रहण करिबा लगी आह्वान देइथिले। से कहिथिले राज्यसभा क्रमागत भावे विरोध प्रदर्शन जोगु 56 घंटा समय नष्ट होई सारिछि। तबे हट्टगोल जारी रहिबारु पूर्वाह्न 12टा पर्यंत उपाध्यक्ष हरिवंश गृह को मुलतवी घोषणा करिथिले। लोकसभा को आज अपराह्न 3टा पर्यंत समान प्रसंग नहीं मुलतवी घोषणा करा जाइछि। प्रथम मुलतवी परे दिन 12टारे गृह एकत्र हेबा परे बिहार स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन नहीं विरोधी दलगुड़िक पक्षरु प्रबल हट्टगोल सृष्टि करा जाइथिला। सेमाने एही प्रसंगरे आलोचना दाबी करी प्रदर्शन करथिले। गृहरे अध्यक्षता करुथिबा कृष्ण प्रसाद टेनेती विरोधी सदस्य माननकु निज निज आसन को फेरी जाई गृह कार्य सहयोग करिबा लागि अनुरोध करिथिले। विरोधी सदस्य माननका आचरण ग्रहणीय निहो बोली कहिबा सह शून्यकाल चलाइबाकू चेष्टा करिथिले मध्य ताहा संभव होई नथिला। फଳରେ लोकसभा को आज अपराह्न 3टा पर्यंत पीठासीन अधिकारी मुलतवी घोषणा करथिले। पूर्वरु पूर्वाह्न 11टारे गृह कार्य आरंभ हेबा क्षणी भारत छाड़ आंदोलन में बलिदान देइथिबा संग्रामी प्रति श्रद्धासुमन अर्पण करा जाइथिला। ए नै गृहरे बाचस्पति ओम बिरला कहिथिले कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल तथा पूर्वतन राज्यसभा सदस्य सत्यपाल मल्लिक वियोगरे मध्य राज्यसभा पक्षरु श्रद्धांजलि अर्पण करा जाइथिला। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सतपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सतपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। देश में सार गच्छित रखा और यार कलाबजारी रोकवा दिगरे सरकार प्रतिबद्ध बोली केन्द्र सार और रसायन मंत्री जगत प्रसाद नड्डा कहते। आज लोकसभा प्रश्नोत्तर काल में एक अतिरिक्त प्रश्नर उत्तर में श्री नड्डा कहते सार को अत्यावश्यक द्रव्य भाव घोषणा करा जाइछि एवं राज्यगुड़िक यार कलाबजारी रोकवा और महजूद रखा विरोध में कठोर पदक्षेप ग्रहण करने लगी क्षमता प्रदान करा जाइछि।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ଚଢ଼ଉ କରାଯିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାଳନା ରାଜ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି 157ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ବିହାରର ସୀତାମାଢ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ପୁନୌରା ଧାମରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବନାରସ ଏବଂ ମିଥିଳାର ପୁରୋହିତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 159 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ପରିସରର ବିକାଶ ଲାଗି 883 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। माता सीता के नए मंदिर के शिलान्यास को लेकर मिथिलांचल के क्षेत्र में लोगों का उत्साह चरम पर है। 50 एकड़ में फैले प्रस्तावित मंदिर और परिसर का निर्माण लगभग 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर को अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें एक बड़ा मेला ग्राउंड, सांस्कृतिक केंद्र और परिक्रमा पथ तथा अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। पुनौरा धाम को महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सीतामढ़ी। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅମୃତସରରୁ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର କାଟ୍ରାଠାରୁ ଅମୃତସର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହର 6 ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। କାଟ୍ରାରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସକାଳ 6:40ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଅମୃତସରରେ ଦିନ 12:20ରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାଟ୍ରା ଓ ଅମୃତସର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଜମ୍ମୁ, ପଠାନକୋଟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଜଳନ୍ଧର ସହର, ବ୍ୟାସ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହଣି କରିବ। ପରେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅପରାହ୍ନ 4:25ରେ ଅମୃତସରରୁ ବାହାରି ରାତି 10ଟାରେ କାଟ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଅନନ୍ତନାଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ଲାଗି ଅନନ୍ତନାଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ତନାଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଗାଜା ସହରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ 5ଟି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛି। 5ଟି ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ଗାଜାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ, ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗାଜାରେ ହମାସ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ ଗତକାଲି ସବ୍ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 4ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହିତେଶ ନହର, ହରିୟାଣାର ଗରିମା ଏବଂ ମଣିପୁରର ନାଓମି କୋମ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସିକ୍କିମର ମାନ୍ୟତା ଛେତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଆର ଲାବଣ୍ୟ ପାଟିଲ ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶେଖାୱତ, ବିହାରର ରେହନ ଅନସାରୀ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନମୋଲ ଶର୍ମା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 13ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଓ ଲୋକସଭା ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ। ଉଭୟ ସଦନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାରର ସୀତାମାଢ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ପୁନୌରା ଧାମରେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସବ୍ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 4ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।